अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। लाखों करोड़ों दरूद जनाब मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रब्बे करीम से दुआ है आप सबको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। मोहतरम व्यूअर्स, दरूद पाक आब हयात है। पहले तो हम बात करते हैं आब हयात। आब हयात कहते हैं को ऐसा जाम है जिसको पी ले तो ज़िंदगी जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती। लेकिन अगर आब हयात पी लिया जाए, और ज़िंदगी तो यही है जो हम जी रहे हैं, दुखों से और परेशानियों से भरी हुई, तो फिर ऐसा आब हयात पीने का तो कोई जो है ना वो तुक्की नहीं बनती। लेकिन दरूद पाक आब हयात है, वो आब हयात के हज़ारों आब हयात इस पर कुर्बान हो जाएं, क्योंकि इस आब हयात से आपकी ज़िंदगी जो है ना वो पुरसुकून होगी। और ऐसी ही ज़िंदगी हमें चाहिए जो सुकून का बायस हो, और हमारे मरने के बाद भी जो है वो हम ज़िंदा रहें, तो वो दरूद पाक ही आब हयात है। क्योंकि अगर बिलफ़र्ज़ किसी को दुनिया में आब हयात मिल भी जाए और वो इसे पी ले, और फिर उसे 1000 या 5-10 हज़ार साल तक, बल्कि क़यामत तक की ज़िंदगी मिल जाए, तो ये दुनियावी ज़िंदगी, गदली ज़िंदगी, परेशानियों की ज़िंदगी, धोखा फ़रेब की ज़िंदगी आखिर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दरूद पाक वो आब हयात है जिसने इसे एक मरतबा पी लिया, उसे जन्नत में वो ज़िंदगी अता होगी जो ख़त्म ना होने वाली होगी। सारी गिनतियाँ मसलन 1000 लाख करोड़ अरब खरब वग़ैरह गिनतियाँ ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन वो अबदी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली नहीं। फिर उसकी ज़िंदगी में गदलापन नहीं, परेशानी नहीं, धोखा फ़रेब नहीं, बेचैनी नहीं, दुख नहीं, बल्कि चैन ही चैन है। तो ऐसी ही ज़िंदगी चाहिए हमें। अगर दूसरा दुनियावी आब हयात पी लेंगे तो दुनियावी ज़िंदगी हमें मिलेगी, ठीक है, बिलफ़र्ज़ अगर पी भी लें तो फिर वो तो ज़िंदगी अभी भी हम जी रहे हैं, और अभी भी हम परेशान हैं, किसी ना किसी टेंशन में मुब्तला हैं, कोई ना कोई गम हमें हमारी ज़िंदगी को खाए जा रहा है। लेकिन फिर इस तरह का आब हयात पीने का तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो दरूद पाक जो आब हयात है वो आपको अबदी ज़िंदगी देगा, आपको सुकून वाली ज़िंदगी देगा। सुकून ही सुकून होगा तो दुनिया का आब हयात, इस आब हयात का हम पल्ला कैसे हो सकता है। मोहतरम व्यूअर्स, दरूद पाक तमाम तर गमों की निजात का बायस बनता है। अगर कोई शख्स दरूद पाक जो है वो पढ़ना शुरू कर देता है, दरूद पाक का सफ़र इख्तियार करता है, तो यकीन मानिए उसकी ज़िंदगी से खौफ, हर किस्म का खौफ ख़त्म हो जाएगा। इतना वो सुकून आपको देगा ये सफ़र कि जिसका आप अंदाज़ा कर ही नहीं सकते जब तक आप इस सफ़र में शामिल नहीं हो जाते। और फिर उससे भी ज़्यादा बढ़ के कि आप 24 घंटे अपने प्यारे महबूब हबीब मुस्तफ़ा करीम मुजतबा नबी मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम में रहेंगे, उनके दरबार पे हाज़िर रहेंगे। जैसे ही अगर आप दरूद पाक का विर्द अपनी ज़ुबान पे जारी रखते हैं, अगर 24 घंटे आप दरूद पाक का विर्द जारी रखेंगे तो 24 घंटे आपका नाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पर जाता रहेगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम में रहेंगे। और इसके अलावा आप सारा दिन सारी रात जो है ना वो आप अल्लाह ताला की रहमतों के हसार में रहेंगे। क्योंकि अगर दरूद रहमत जो है वो छोटा सा दरूद है, दरूद मुख्तसर भी इसको कहते हैं, तो इसकी फ़जीलत ये है कि अगर कोई एक दफ़ा पढ़ता है तो उस पर 70 रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम 100 दफ़ा पढ़ लेंगे तो आप ख़ुद ही हिसाब लगा लेंगे किस कदर रहमत के दरवाज़े हमारे लिए खोल दिए जाएंगे। तो फिर उस बंदे की ज़िंदगी में कोई परेशानी रह सकती है जिस पे जो है वो अल्लाह ताला की रहमतें निछावर हो रही हों। और जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम में होंगे, उनके नज़र ख़ास में होंगे, उनकी नज़र के साए में होंगे, तो हमें कोई परेशानी तंग कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं। तो यही आब हयात है। ये आब हयात वो हयात देता है आपको जो परेशानियों से पाक होगी, जो गमों से पाक होगी, और फिर आपको जन्नत में भी खूबसूरत ज़िंदगी मिलेगी और ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी मिलेगी। तो दुनियावी आब हयात को छोड़िए
اس کے بارے میں سوچنا. یہ جو ابدی آب حیات ہے اس کو پکڑیے اور اس کو اختیار کیجیے. اپنی سانس سانس میں درود پاک کو شامل کرنے کی کوشش کیجیے. درود مختصر جو ہے، درود رحمت جو ہے، وہ بہت ہی چھوٹا درود ہے، صلی اللہ علی محمد. اگر ساتھ درود سلام بھی پڑھ لیں گے تو بہترین ہوگا. ایسے پڑھ لیجئے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو بہترین ہے. یہ درود پاک آب حیات ہے. یہ میں نے جو ہے نا وہ آب کوثر کتاب محمد امین رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے نا بک سے میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے. تو اگر کوئی انسان، اگر کوئی جو ہے وہ آب کوثر فری آف کاسٹ میں لینا چاہتا ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. ہم پورا اپنی جو ہے نا وہ کانٹیکٹ نمبر ہم شیئر کریں گے. اگر کوئی ہم سے جو ہے وہ بک لینا چاہتا ہو فری آف کاسٹ، ایون کہ آپ کو ڈی سی بھی پے نہیں کرنی پڑے گی، صرف جسٹ فار دیٹ کہ اگر آپ محبت رکھتے ہیں آب کوثر پڑھنے سے، کیونکہ آب کوثر جو کتاب ہے وہ درود پاک کے حوالے سے بہترین کتاب ہے. تو اگر آپ محبت رکھتے ہیں کہ آپ آب کوثر پڑھیں تو آپ افورڈ نہیں کر سکتے، تو پلیز ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اپنا کانٹیکٹ نمبر شیئر کریں گے جس سے آپ جو ہے وہ آب کوثر آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں. یہ آفر ابھی جو ہے نا وہ پنجاب کے لیے ہے. تو اگر آپ میری ویڈیو پوری سنیں گے تو پھر آپ اس آفر سے ضرور جو ہے نا وہ جان لیں گے اس کے بارے میں، اور ضرور کمنٹ باکس میں بتائیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اپنا کانٹیکٹ نمبر شیئر کریں گے جس میں آپ اپنا ایڈریس وغیرہ بھیج سکتے ہیں. اور یہ انشاءاللہ تعالی کوئی بھی اس میں خطرے والی بات نہیں ہوگی. ہم تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو حاضر ناچیز جان کر کام کریں گے، اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے یہ جو ہے نا وہ کریں گے. اس لیے ہمارا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ، مطلب ہمارا کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہے. فائدہ تو بے شک بہت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہمیں محبت حاصل ہو جاتی ہے تو اس سے بڑھ کر تو کوئی اور چیز نہیں ہے. لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کوئی دنیاوی ایسا مقصد نہیں ہے کہ ہم کوئی دنیاوی فائدہ جو ہے نا وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور بے شک جب اللہ تعالیٰ کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر خاص ہوتی ہے تو دنیاوی اور دینی اور آخروی جو فائدے ہیں وہ خود بخود ہی ملنے لگ جاتے ہیں. انسان کی استطاعت میں نہیں یہ چیز. تو مجھے جو ہے وہ ہمیں آپ سب سے کچھ بھی نہیں چاہیے آب کوثر کے بدلے میں. جسٹ آپ کمنٹ میں بتائیے کہ آپ بک لینا چاہتے ہیں تو ہم فری آف کاسٹ پنجاب میں رہنے والوں کے لیے، پاکستان پنجاب میں رہنے والوں کو لیے جو ہے نا وہ یہ آفر ابھی ہم کر رہے ہیں. پھر انشاءاللہ تعالی اگر اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہوا تو یہ مزید جو ہے وہ ایکسپینڈ بھی کی جائے گی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے. جزاک اللہ خیرن کثیرا. اللہ حافظ.